Mambo, naitwa Nina. Tuongelee kuhusu focus. Focus manake kuelekeza fikra zako, mawazo yako yote kwenye kitu kimoja ambacho unaona ni kinafaa kwa ajili yako, kitu cha msingi ambacho wewe unakihitaji. Kwa sababu fikra zako zipo huru, zina vitu vingi, zinapokea vitu vingi, zinapokea taarifa nyingi ambazo zinabadilisha mawazo yale ambayo yalikuwepo. Ni rahisi leo kuwaza hivi, kesho kuwaza tofauti, au muda huu kuwaza hiki, baadaye kubadilika kabisa, kwa sababu taarifa unazozipokea ni nyingi sana, especially kwa kipindi kama hiki ambapo kuna utumiaji mkubwa wa simu na information ni nyingi ambazo unazipata kila saa, unapata taarifa mpya. Kwa hiyo ni rahisi sana wewe akili yako kuwa na mchanganyiko wa vitu vingi sana. Sasa naongelea focus kwenye nini? Focus kwenye lile jambo ambalo unaona ni la msingi kwako kulifanya na kulifanikisha. Usifocus kwenye mabaya. Usifocus kwenye vitu ambavyo vinakuvuruga. Hata kama taarifa zikiwa nyingi unazipokea na vitu vingi vinakuja kwako, lakini usiache kuweka focus kwenye lile jambo lako la msingi. Na saa nyingine ni muhimu hata kuandika. Yaani kwa namna yoyote jikumbushe, bandika sehemu kila wakati, kila mara, sehemu ambayo ni rahisi wewe kuona, uwe unaona mara kwa mara, ili akili yako ikumbuke. Na akili kishakuwa na vitu vingi ni rahisi kusahau. Hata kama ni kwenye simu yako, weka hata alarm. Jikumbushe, hiyo alarm ikukumbushe hilo jambo ambalo wewe unaliwekea focus. Mfano focus yako wewe ni kuwa na furaha. Focus yako wewe ni kuwa na amani, ni kuwa na utulivu. Na tayari umepitia changamoto kubwa ambayo inakufanya ukose utulivu kwenye akili yako. Mfano ndio mahusiano yako yameharibika. Mahusiano yako yameharibika, una uchungu, una maumivu na unahitaji kupona, unahitaji kuwa sawa. Tip rahisi ndo kama hiyo, kwamba jiwekee alarm kwenye simu. Hata kama ni kila baada ya nusu saa, lisali moja, masaa mawili, matatu, inategemea na kwamba wewe sasa hivi umekuwa na mawazo kiasi gani. Lakini uweke hiyo alarm ukiwa na intention kwamba kila hii alarm ikilia natakiwa nipate angalau dakika 5 za kuwaza mazuri, za kuamini kwenye uzuri, za kutengeneza utulivu ndani ya nafsi yangu. Unahitaji sana kuwa na utulivu ndani yako. Manake the more unakuwa na mawazo mabaya, the more unaumia, the more akili imekuwa inavurugikiwa na vitu vingi, ndivyo jinsi maisha yako yote yanakuwa hivyo hivyo kwa wakati huo. Kila kitu kinaharibika, mambo yote yanakuwa yaendi, kila mtu unamuona ni mbaya. Unaweza ukachukia watu na watu wakakuchukia, ukaattract mabaya zaidi. Kwa hiyo tumia hii tip ndogo ya kukufanya ukumbuke kufocus. Focus yako ni kuwa na utulivu. Focus yako ni kuwa na amani. Focus yako ni kuwa na furaha. Focus yako ni kuwa na matumaini mazuri. Kwa hiyo kutengeneza matumaini, utulivu na kila kitu, saa nyingine kwenye wakati ambao akili na vitu vingi sana, inakuwa ngumu, unasahau. Kwa hiyo weka alarm, itakukumbusha. Kila alarm inapolia unakumbuka kwamba okay, ni muda sasa wa ku calm down, wa kurudisha fikra zangu, wa kupumzisha akili yangu na kufocus kwenye jambo zuri ambalo nalihitaji. Kufocus kwenye mafanikio fulani ambayo unayawaza. Kila alarm inapolia natakiwa ni focus kwenye kuwaza kitu changu fulani ambacho ninakitaka. Kwa hiyo focus iende kwenye jambo au mambo unayoyataka. Kwa sababu ile hali ya kawaida akili inawaza vyovyote na inaweza ikawa inawaza mabaya sana mara nyingi. Kwa at least uweke jitihada kwenye kuisupport na kuisaidia akili yako, especially kwenye kipindi ambacho ni kigumu kwako. Kwa hiyo isaidie akili, ikumbushe kufikiria mazuri. Kwa hiyo set alarm zako kadhaa
kutokana na situation unayoipitia. Alafu ujiwekee kabisa kwamba kila itakapoulia nitafanya kitu fulani, nitafanya jambo zuri, nitajishukuru, nitamshukuru Mungu, nitajitengenezea hali ya kuwa na amani. Lengo ni kwamba kupunguza spidi ya stress kwenye akili yako, kupunguza mawazo, msongamano wa mawazo kwenye akili yako. Kwa hiyo hii tipu ndogo itakusaidia katika kuweka focus. Bandika sehemu unaona, au weka alarm ambayo kila inapolia unajua kabisa inanikumbusha kitu fulani. Basi mpaka wakati mwingine, usisahau kulike, comment kama umenielewa, subscribe kama hujasubscribe, gusa kengele ili nikipost tena uwe kwanza kusikiliza. Pia share hii video kwa watu wengine iwasaidie kufocus, kukumbuka kwamba wanahitaji kufanya jambo la ziada, especially kwenye wakati ambao wanapitia changamoto. Kwa hiyo kuweka kitu ambacho kinakuwa kinawakumbusha kurudi kwenye state ya kawaida, kwenye hali yao ya kawaida, mbali na hiyo hali ya msongo wa mawazo ambayo inakuwa imejaa sana kwa kipindi hicho. Mpaka wakati mwingine, chao.